is good, His mercy sure. The Lord is good, His love remains. Mahal na patrona, ang mahal na Birhen Maria, ang Birhen sa Lourdes. Ato siyang pasidunggan, dili lamang tungod sa usa ka pribilehiyo, apan tungod sa usa ka kadaugan. Atong gisaulog ang kadaugan sa Dios, diya sa iyang pagtuo, sa iyang kakabos, ug sa kamakanunayon niyang pag-alaga. Talagsaon ang pagkababay ni Maria tungod sa kalidad sa iyang pagtuo o paglaom. Tuo, nagtuno kaniya sa pagdawat sa plano sa kabubuton sa Diyos. Gisugod niya ang kinabuhi o kasakitan sa iyang anak. Busa, nahimo siyang una sa kanang tumutuo o nahimo siyang modelo sa tibuok simbahan. Siya ang larawan na gitagana sa Diyos alang kanato. Karong sa Badlawa, atong gisaulo ang World Day of the Sick. Busa, atong yapit sa mga pag-ampo ang kanang mga masakiton nga anaa sa itong kasatag sa mga puloy-anan o anaa sa mga tambalanan. Karong sa Badlawa, ang atong simbahan, ilabi na ang atong parokya, mapasalamaton usab kay pagahimuon ang declaration sa itong chapel marks the Diocesan Shrine of Our Lady of Lourdes. Busa mga igsuon, puno sa kalipay o kasalya ang atong Santa Misa karon pag-selebrahan sa itong talahurong Arsobispo sa Arkidiocese sa Cagayan de Oro, His Excellency, the Most Reverend Jose Araneta Cabantan, D.D., kauban ang mga kaparian sa Arkidiocese sa Cagayan de Oro. Palihog manindog ang tanan, ug simbahon ta ang Dios na puno sa kalipay.
Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo maanaa kaninyo. Maanausab kanimo. Palihog sa pagbasa sa Mando. Decree of canonical elevation, Our Lady of Lourdes Chapel to the status of an archdiocesan shrine, Binuangan, Misamis Oriental. Whereas the faithful has long demonstrated a profound devotion to the Blessed Virgin Mary under the title of Our Lady of Lourdes, evident in numerous pilgrimages, acts of piety, and spiritual fruits experienced within the chapel. Whereas the chapel has long been a place of prayer, reconciliation, healing, and a source of renewal for the faithful in Binuangan, Misamis Oriental, thus meeting the spiritual needs of both the local community and pilgrims from afar. Whereas the pastoral and liturgical activities held at Our Lady of Lourdes Chapel have consistently upheld and promoted the spiritual welfare of the faithful, especially through the sacraments, Marian devotions, and catechesis. Whereas the necessary canonical, liturgical, and administrative requirements have been fulfilled, and the petition for elevation has been carefully evaluated and prayerfully considered. By virtue of our pastoral authority and with great joy, we hereby elevate the Our Lady of Lourdes Chapel to the status of an archdiocesan shrine, to be henceforth known as Our Lady of Lourdes Archdiocesan Shrine. As an archdiocesan shrine, it shall continue to be a center of liturgical excellence and pastoral care, promote and foster devotion to Our Lady of Lourdes, serve as a place of pilgrimage, evangelization, and spiritual renewal. The administration of this shrine shall be under the Our Lady of Lourdes Parish, Binuangan, Misamis Oriental, in collaboration with the archdiocesan authorities. We entrust the care and development of this newly designated shrine to the intercession of the Blessed Virgin Mary under her title, Our Lady of Lourdes, and to the continued prayerful support of the faithful. Given at the Chancery Office of the Archdiocese of Cagayan de Oro, the 11th day of February, on the occasion of the Feast of Our Lady of Lourdes, in the year of our Lord 2025. Signed, Most Reverend Jose A. Cabantan Didi, Archbishop of Cagayan de Oro, and attested by Reverend Father Ruel V. Buntol, Chancellor.
Himaya sa Diyos dito sa langit. Sa
magampo kita. O Diyos nga maluluyon, tabang iyang kahuyang namo, nga naghandom sa putli nga inahan sa Dios. Itugot nga pinaagi sa panabang sa iyang pangama, mubarog kami nga madaogon gikan sa among kadautan. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi og hari uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Palihog manglingkod o atong sa ulugon ang liturhiya sa pulong, atong paminaon ang mga pagbasa. Ang unang pagbasa. Gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Duyok sa kalipay sa Jerusalem, o pagsadya tungod kaniya, kamong tanan nga nahigugma kaniya, duyugi ninyo siya sa kalipay. Kamong tanan nga nagbangutan tungod kaniya, aron kamo mususo ug mabusog sa iyang mapinanggaong dughan. Aron kamo muinom mamalipayon sa iyang gatas. Kay nag-ingon ang Ginoo, pauswagon ko siya sama sa subak, ug padaghanon ko ang bahandi sa kanasuran sama sa nagbaha nga sapat. Ug magsusuka, kuguson kaniya diha sa iyang patang, ug ugay-ugayon diha sa iyang sabakan. Ingon sa anak nga lipayon sa iyang inahan. Lipayon ko usab kamo dito sa Jerusalem. Ini kakita ninyo niini, magmalipayon kamo ug musanay kamo ingon sa piili. Masayran unya nga ang gahom sa Ginoo anaa sa iyang mga alagad. Ug pahangtangan niya sa iyang kasakop ang iyang kaaway. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ikaw ang labing dako
Ang ikaduhang pagbasa. Gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma. Nasayod kita nga diya sa tanang butang, nagbuhat ang Dios alang sa kayuhan ni atong nahigugma kaniya ug sa iyang mga tinawag sumala sa iyang tuyo. Kadtong gipili ng daan sa Dios, gilain niya aron may sama sa iyang anak, aron ang iyang anak mahimong kamagulangan sa daghang mga magsuon. Busa gitawag sa Dios katong iya nang gilain. Wala lamang niya tawgas sila, kundili gihimo usab niya mataro o gipaambit sa iyang himaya. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Palihog manindog alang sa pagbalaan sa santos nga ebanghelyo. Sikin sa katong buot mo alagad kanako, kinahanglang musunod kanako, aron kong hain ako, ato usab ang akong sulugoon. Sa ikatulog ka adlaw, may kasal dito sa lungsod sa Cana sa Galilea. Ug dito ang inahan ni Jesus. Gidapit usab sa Jesus ug ang iyang mga tinunan. Sa nahutdan na silang bino, ang inahan ni Jesus miingon kaniya, wala na sila'y bino. Si Jesus mitubag, babae, ayaw akong tudloi kung unsay akong buhaton. Buhatan ninyo. Kung unsay akong buhaton, wala pa moabot ang akong panahon. Unya giingnan sa inahan ni Jesus ang mga sulugoon, buhatan ninyo bisan unsay inyong isugo kaninyo. Ang mga Hudiyo may mga tulumanon sa ilang tinuuhan labot sa pagpanglilis ug tungod niini ditoy gibutang nga unom katadyong bato nga sudlanan og tubig. Ug matag usa ka sudlanan ug kawan ngadto sa katluan ka galon nga tubig. Si Jesus miingon sa sulugoon, kun ninyong tubig kining mga tadyaw ug ila kining gipuno. Unya miingon siya kanila, kab-a ang tubig ug dan-ang ngadto sa mga tinugyanan sa mga kombera. O gidalan nila kini ngadto kaniya, o iyang gidilawan ng tubig nga nahimo ng bino. Wala siya masayon kundi gikan ang maong bino, apan nasayon ang mga sulugoon nga maoy nagkabo sa tubig. Busa gitawag niya ang bana o giingnan. Nabatasan sa kadaghanan ang pagdalit paguna sa labing maayong bino, o kung makainom na pag-ayo ang mga bisita,
anha pa idalit ang bino nga dili maayo kaayo. Apan karon pa nimo idalit ang labing maayong bino. Gihimo ni Jesus kining una niyang milagro dito sa Kana sa Galilea. Dito ipadayag niya ang iyang himaya o nanuo kaniya ang iyang mga tinunay. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Magpabilin sa pagtindog ug manguro samtang manalangin kanato ang obispo ginamit ang libro sa Ebanghelaryo. Palihog mamingkod ug atong paminaw ng homilya. Malipayong fiesta natong tanan. Viva mahal nga Birhen sa Lourdes. Sa atong nadungog kaganiha sa pasiuna, usa ka dako nga kalipay sa nato karon gawas sa atong pagsaulog sa naandan nga pangilin sa atong patrona mahal na Birhen sa Lourdes o pagsaulog usab sa World Day of the Sick. Karon adlaw o aton nang nahimo ang atong pag-isa ining chapel sa Our Lady of Lourdes ngadto sa pagka-shrine sa Our Lady of Lourdes Shrine, usa sa mga shrine sa atong Archdiocese sa Cagayan de Oro. Na naman naatay Divine Mercy Shrine sa El Salvador, na ay atong Sanctuario Eucharistico Shrine sa RER Paris, Jesus Nazareno Shrine sa Nazareno Paris, o kini ang Marian na Shrine, ang Our Lady of Lourdes Shrine sa atong parokya diri sa Binuangan. Apan kung basahon nimo sa Google, kagabi na Google ko, kagabi gideklarar naman nga shrine, no? Advance man kayo ang Google. Pagbasa na ako, gideklarar nga shrine, pero ang pizza karon pa. Tanaw na ko sa August, i-pick up na ba nila ang Facebook page sa parokya sa Our Lady of Lourdes Paris. Ulog, iputang na yan sa Google na naidate na dahil dito. Una pang Google naka-publish sa pagka-shrine. So kaganiha, yung atong nadunggan ng atong deklarasyon, mamay mo kining itawag na ito formal yun na deklarasyon sa pagka-shrine ini Our Lady of Lourdes diri sa atong parokya sa Binuangan. Mungutan na ganyang uban sa magidaya ang shrine. Alang kanato ang usa ka shrine, usa ka pilgrimage church, diin ang mga pilgrims, Peregrino, dili lamang diri sa Binuangan, kung dili sa laing dapit, moanhi dinhi, aron sa pag-ampo, makabaton sa spiritual renewal, o doon na po'y pagkaalin, physically, o labaw sa tanan pagkaalim sa spirituhanon nga kinabuhi, spiritual renewal. Munang diya sa atong deklarasyon, kaganiha inyong nadungog sa atong deklarasyon, mamahimo kining lugar diin padayon ang atong pagsaulog, pagdumala ni ini, pagsaulog sa mga sakramento, labi na sa sakramento sa pakiguli, sakramento sa Eucharistia, may mo kining lugar sa pakiguli ngadto sa atong Ginoo pinaagi ni Mama Mary, lugar sa pag-ampo, a
place of prayer, a place of reconciliation, a place of healing, and a source of renewal, spiritual renewal. O dili lang nga na dugang panana nga tong pastoral ug literary kanon nga mga kalihukan may tabo dinhi ang atong kalihukan sa evangelisasyon, padayon nga pag-umol sa atong pagtuo, pagpalawom sa atong pagtuong Katoliko. So kini ang mga kalihukan usab dinhi o atong makita usab ang bunga sa atong mga pagtuo dinhi, bunga sa atong kabaguhan, works of piety or acts of piety. No? So siguro kana sa atong pamalandungan isip usa ka Israel nga atong pagtuo dinhi usa kita pag-usap ngadto sa Ginoo pinaagi sa pangama ni Mama Mary kay usa sa usag-usa ang bunga sa ini makita diya sa atong relasyon sa usag-usa labi na sa atong mga works of mercy, makita po na sa atong mga shrines. So kini ang dako nga grasya nga atong nadawat usab karon. Madto pa sa uban, kung kini ang usa ka shrine, lugar na diin mga pilgrims pa na pag-ampo, makabaton sa renewal, makabaton sa kahiusahan pag-usab ngadto sa Ginoo pinagi ni Mama Mary, o makabaton usab sa pagkaalim sa iyang physical o spirituhanon nga kahimtang sa kinabuhi. Dugay na ni siyang nahitabo, no? Managagmay pa mi sa lagunglong sa imong mga katigulangan mo ani dinhi kay bisita sa gruto diri sa Lourdes, Our Lady of Lourdes. Nasayan ko sa kamigin sa una, basta pista, doon nagpagpampot mag-ani dinhi kay mag-apil sa bisita, magmista diri sa atong gruto. So, apan karon nga na naglambo po sa kining atong lugar nahimo ng kining simbahan o angay nga ato nag-ideklarar nga shrine, formally nga shrine. May tungod sa evangelisasyon, nindot kayo po ang gisugdan sa atong mga nailain ng mga pundok sa mga Marian movements, devotions, and organizations. Pasiugdahan nila ni Monsignor Dex. Kagahapon, diri sila nagkatigom o gipahigayon din ang Marian Congress. So, sa kalugar, sa makapadayon na itong pagtuon sa atong pagtuo, pagpalambo sa atong pagtuo. So, kini ang mga kahulugan sa Osaka Israel. Sa atong giingon, kadugay ng panahon, kini gakahitabo na apan karon formally atong ideklara nga Israel. Kung atong tanawon sa ang original yun nga Our Lady of Lourdes dito sa Paris, Grotto Roberto nga ito nagpakita si Mama Mary ng Santa Bernadita Soberos. Apan usal sa gipangayon ni Mama Mary nga magtukod og simbahan dito. So munang naay sa Great Kilid sa bukid na ang grotto ni Mama Mary o sa atubangan na gitukod ang simbahan sa Our Lady of Lourdes. Apan ang pinakadako nga mensahe ni Mama Mary mao nga pagpatawag sa mga tao sa pag-ampo o conversion ngadto sa Ginoo. Mao nang dito sa higayuna sa atong nasairan sama dinhingan ay tubig katong gihimo ni Santa Bernadita Soberos sa iyang giignan siya ni Mama Mary pagkuha o pag-inom anang tubig abi ni Santa Bernadita kung katong sa suba mag-inom apan nagitudlo ni Mama Mary kay katuman ang iyang tindugan nilapok man to, no? Saan pag-inom tubig aning lapok man? Sige siya o kalot, sige kalot. Ang doon nitubod, ibuswak ang tinaw nga tubig.
mo na karon hangtod karon sige pagatubo diya sa ubos sa grotto sa Our Lady of Lourdes sa Paris, Massabielle, France. No? Kadto sa ang nahimong instrumento sacramental nga ipilangsab ng mga igsoon nga may balatian na nga ayo usab. Sa pagkakaroon sa atong nasailan, sobra sa 60 ng mga kaso ang nadeklara nga naayo scientifically. Pinaagi sila ng pagtuo, no? Miraculously naayo sila. Antik-antik po diri sa atong shrine sa Binuangan, no? Sugod man to grotto diya sa likod, gamay naman to, na tubig, nagkaroon na mo na ng simbahan, unya, padayon ang tubig, upan mga igsoon, kita ugani karon nagkuha na o tubig. Apan, kini mga sacramental, no? Mga pag-agi sa Ginoo nga makaayo, makatambal sa atong mga panginahanglanon, labi na sa atong mga baltian, physically, apan labaw tanan, spiritually. Morning, dito kayo ang timang ganipon karon sa World Day of the Sick. Sibo sa atong pagsaulog sa jubileo sa paglaom, hope does not disappoint. Unya, dili tulo ka mga moments na atong masinati ang paglaom. Una, diha sa pakigtagbo sa Ginoo, pinaagi ni Mama Mary. Ikaduha, mga sinati nato ang paglaom gasa ni sa Ginoo. O ikatulo, masinati na nato ang paglaom, pinaagi sa mga kaigsunan o kita mamahimong angels of peace, angels of hope. So una, pakigtagbo sa Ginoo. Kitang tanan man siguro, kung may balatian na ta, di na nato mahimo ang atong naandan ng mga buluhaton. Nang abot na atong mga kaluya, kahuyang, dini nga mga tunguna, mas laom ang atong panginahanglan sa Ginoo. Muna si Mama Mary, sagad ang tigpangama usab alang kanato sa atong mga panahon na kini patio nato. Muna si Mama Mary dito sa Our Lady of Lourdes sa France o diri sa atong shrine. Si Mama Mary siya tigpangama nga mahitabo ang atong pakigtagbo sa Ginoo. Kaysa man atong dangpan yun o saligan sa atong kinabuhi. Labi na sa mga panahon na nagkaluya kita o nasakit kita. Dili tiyali mag-ingon na mag-ampon na lang ko nga masakit ko, anong magtagbo ko sa Ginoo. Apan, makita nato laing kahulugan sa kasakit o pag-antos nga pinaagi sa bihini, masinati din nato ang Ginoo, ang atong kusog, ang atong paglaom. It's the transformative encounter in our lives. Pinaagi sa grasya sa Ginoo o pinaagi sa pangama ni Mama Mary. Mabitaw nga dastong Ebanghelyo karon nagingon siya sa mga tao, buhatan ninyo ang isugo niya kaninyo. Wala man magingon si Mama Mary nga sunda akong sugo. Si Mama Mary nagingon, buhatan ninyo ang isugo sa Ginoo kaninyo. Si Mama Mary isip inahan sa itong Ginoo Kristo o inahan na itong tanan. Gusto gid niya nga kita may usa kanunay sa iyang pinalangga nga na atong Ginoong Hesus Kristo. Kini ang makadanayan nga pagpakigtagbo sa Ginoo sa atong kinabuhi. Ako panahon nga maluya kita, physically, spiritually, emotionally, labi na sa mga mental health issues karon nga niabot, wa naatay dangpan ng saligan. At tuta ka Mama Mary, ug dadpunta ni Mama Mary nga to sa atong Ginoo. O makabaton kita kadasig o kusog padayon sa pagpanaw sa atong kinabuhi. Muna ikaduha, gipadayag dinhi nga ang paglaom gasa gyud sa Ginoo. Gasa kini sa Ginoo. Usang kasantian sa Ebanghelyo, katubitang duha ka disipulo si Emmaus, nanlakaw sila, na-discourage sila pag-ayo, kasi sila nagsunod sa atong Ginoong Kristo,
apan daw napakyas man ato Ginoo kay gilansang man sa krus ug namatay. So mo ni ilang ipanag-istoryahan sa dalan. Apan mikalit og tungha ang Ginoo. Ug naminaw sa ilang mga agulo, naminaw sa ilang mga kasakitan, naminaw sa ilang gibati nga mga pag-antos o kabugnaw sa kinabuhi. Ug ginahinay gitudluan usab sila sa Ginoo mahitungod sa kasulatan, gikan sa balaang kasulatan, ug hangtod sa pagpikas-pikas sa pan, dito nailhan nila ang Ginoo man di ay kadto. So nadasig sila daw ang ilang kasing-kasing nagadilaap sa kaayo sa gugma sa Ginoo. So kato makita nato gasa gyud ang paglaom gikan sa Ginoo. Si Mama Mary siya gid ang tigdala sa paglaom kanato. Ang Ginoo ang iyang bugtong anak at ang Ginoong Kristo atong paglaom. Mao nga si Mama Mary dawgon pa nato siya babayi sa paglaom. No? So naagid maminaw ang Ginoo. Gasa gining tanan. Nikalit og tungha ang Ginoo sa panahon nga ang disipulo nabugnaw. No? Sa atong kinabuhi usahay, daghan biya mga frustrations. Iniuntak akong gidahog pero wala batuman. Sakit na din atong kasing-kasing. Sa atong mga relasyon usahay, daghan ng mga frustrations usab. Apan kumudangog ta sa Ginoo, di kita biyaan sa Ginoo, ug di kita biyaan ni Mama Mary. Naagid siya kanunay uban sa atong panaw. Gasa ni umaabot sa atong kinabuhi. Kita dool magita dis dagat, no? Mga mananagat magidya diri. Nga katong Ebanghelyo atong Domingo, niya nanagat sila San Pedro tibok gabi, walay kuha. Apan gignan sa Ginoo, itaktak pag-usab ang inyong pukot, palahod kamo. Sa pag-ingon ni San Pedro ato nga wala man mikuha, kapoy na siguro kaayo, no? Kapoy na kayo panaw sa kinabuhi. Wala may abot, mga ginikanan siguro nagtanaw silang anak, wala may kuha. Walay kuha. Apan ang Ginoo ni ingon, palahod pa. Palahom sa pagtuo o itaktak inyong pukot pag-usab. Di ba? Gasa po ito sa Ginoo. Sa panahon nga naa sila sa disappointments, low na ubos na kayo ang energy level, maglisod na kayo padayon sa panaw, apan niabot ang Ginoo. The gift of hope. Si Mama Mary, instrumento yun niya na. Kay ang kinabuhi ni Mama Mary, nalimin man sa misteryo sa kinabuhi sa atong Ginoo. Ug sa katapusan, ang hagit na ito karon, kita nga naiusa sa usag-usadya sa Ginoo, kauban ni Mama Mary, dining Jubilee of Hope, pahimo kitang mga angels of hope. Sa mga masakiton, kumuduot ang masakiton nga abli na pud kaayo ang iyang kaugalingon alang sa kabuton sa Ginoo, ikaw mo'y mahupay. Kada bito mga pari, mag-santalana, unya, pagkahuman ng santalana, hayat ang naong sa masakiton. Barag na mo, bisag kapoy ka o nagkasantalana ka o nagkasenate ka niya ito, nga nahupay ang masakiton, barag imong kasing-kasing po, barag nahupay. Angels of peace. Bisan ang masakiton, may mo po ang angels of peace. Of course, ang atiman sa mga masakiton, nga madasigon, pamumahon, o may gugmaon nga nagatiman, they are also angels of peace. Sa atong pastoral assembly, si Father Nathan ato naghisgot na ingon siya, kaya mga parish leaders na ingon, ang among mga kura-paruko, ang among angels of hope. Apan ingan na sab ni Father Nathan ang mga leaders, kamo gayon usab ang mga angels of hope sa atong tagsa-tagsa kaparokya. Lain-lain nga mga pali na inyong nagian, apan padayon pagapon kamong nag-alagad sa simbahan o sa parokya. Alang ka na mo sa madasig mi pagpadayon sa pa-alagad. You are also our angels of hope.
Apan hinaot na kini atong mabatunan sa atong pagkinabuhi matag adlaw sugod sa atong tagsa sa kapamilya, kasilinganan ug tibuok katilingban ug ngani tibuok nasod labi na karong panahona that we become angels of hope. Ang atong masangya ang paglaom alang sa atong nasod. Ang paghupot sa mga bithi sa Ebanghelyo. Usahay sa personalidad man atong tagaan o pagtagaan. Tagaan atong pagtagaan ang ibugaton ang mga bithi sa Ebanghelyo. Kaya kini ang atong sukaranan sa atong kinabuhi. Busa pasalamat kita ni Mama Mary sa iyang paghatag kanato sa iyang bugtong anak atong Ginoong Kristo ang atong paglaom. Padayon kita sa pagpanaw sa atong kinabuhi, malaumon, madasigon, uban sa pangama ni Mama Mary. Hinaon mo. Paliho Manito. Atong ipadayag ang atong pagtuo. Nagatuo Sa usa ka Dios, ang amahan ng makagagahon sa tanan, magbubuhat sa langit o sa yuta, o sa tanang mga makita o dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Jesucristo ang bugtong anak sa Dios, gianak sa amahan sa wala pay katulingan. Dios ikan sa Dios, kahayag ikan sa kahayag. Matuod nga Dios ikan sa Dios nga matuod, gianak dili binuhat. Usag kinaiya samahan, pinaagi kaniya na nahimo ang tanan, tungod kanatong mga tao, ug alang sa atong kaluwasan, mikanaog siya gikan sa langit, sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay, ug nahimong tao. Tungod kanato gilansang siya sa cross sa sugo ni Poncio Pilato, naganto siya, namatay o ginubong. Sa katulong adlaw na banhaw siya, aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit o nagalingkod sa tuo samahan. Mabalik siya nga mahimayaon, aron maghukom sa mga buhi o sa mga binatay, o ang iyang gingarian na walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo magatag sa kinabuhi. Nadagikan siya sa mahanog sa anak, dungan sa mahanog sa anak, gisimba siya o gihimaya, ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, Santos Katoliko Apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag, alang sa kapasayuan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagabanaw sa mga lawas, ug sa kinabuhi sa umaabot nga kalibutan. Amen. Ang Ginoong Jesus nagbuhat og daghang kaayuhan. Gipangayon niya ang daghang masakiton sa ilang nakalanlaing balatian ug sakit. Misugo siya sa iyang matinunan sa pagkalam sa mga masakiton, sa pagampo alang kanila o pagtapion sa ilang mga kamot ngadto sa may mga balatian. Ining kasaulugan, atong itugyan ang atong mga masakiton nga mga igsuon ngadto sa pag-amuma sa Ginoo ug mangayo kita kaniya nga ihak silang hatagan sa pailob sa pagdawat sa ilang makasakit o pag-antos diha sa kahibalo kung sila muambit sa pagpasakit ni Kristo. Makaambit usab sila sa iyang gahom nga makahupay ug makaligon. Uban sa pagsalig, magampo kita sa pagingon. Hupaya kami sa among balatian, Ginoo. Hupaya kami sa among balatian, Ginoo. Miani ikaw, nga mananambal sa lawas ug kalan, aron sa pag-aayo sa tanan namong mga balatian. Ginoong Jesus, nangamuyo kami kanimo. Hupaya kami sa among balatian, Ginoo. Ikaw tao nga nag-antos, apan ang among mga kasakit o kalisdanan, maoy imong gipasan. Ginoong Jesus, nangamuyo kami kanimo. Hupaya kami sa among balatian, Ginoo. Mipili ka nga mahisama kanamo sa tanang butang, aron pagpakita sa imong gugma o kaluoy. Ginoong Jesus, nangamuyo kami kanimo. Hupaya kami sa among balatian, Ginoo. Nga sinati mo ang kahuyang sa lawas,
aron pagluwas kanamo gikan sa dautan. Ginoong Jesus, nangamuyo kami kanimo. Hupaya kami sa mambalatian, Ginoo. Sa tiilan sa krus, mibarog ang imong inahan, nga kauban sa imong mga pag-antos. Sa imong malumong pag-amuma, imo siyang gihatag kanamo, nga among inahan. Ginoong Jesus, nangamuyo kami kanimo. Hupaya kami sa mambalatian, Ginoo. Gibutan mo nga sa among lawas, hulipan namo ang imong mga pag-antos, alang sa imong lawas, ang simbahan. Ginoong Jesus, nangamuyo kami kanimo. Hupaya kami sa mambalatian, Ginoo. Ginoong Diyos, ipadala mo ang imong anak nganhis sa kalibutan aron pagpasan sa among mga pag-antos o kasakitan. Alang sa imong mga lagad nga nagpasakiton, nangayo kami nga imong panalanginan sa imong panalangin, maglikon kanila aron mabuntog ang ilang kahuyang pinagi sa gahom sa pagkailok o kahupayan sa paglaom. Aron uban sa imong panabang, mahibalik sila sa mayong panglawas. Kini ang magipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Palihog manglingkod ug atong andamon ang atong mga gasa.
Manindo. Suon pagampo kamo ng ako gang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios nga mahan, makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug pagimaya sa iyang ngalan, alang usab sa tong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. Ginoo, kami nga nagpasidungog sa inahan sa imong anak. Nangayo nga mahimo ta kami nga halad nga walay katapusan alang kanimo. Gumikan sa imong grasya. Kini among ipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang ginumana kaninyo. Ibayang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga mahan, Dios nga tunay makagagahom sa tanan. Angay matanong gayud nga magdaig kami sa mga kahibulungan sa imong grasya. Diya sa among pagwalandong sa kahimpitan sa tanan nimong mga santos. Sa pagsaulog sa andumanan ni Maria kanunay Birhen, magdako namong kalipay ang paghimaya sa imong gugma nga alang kanamo. Diha sa mga pulong sa iyang awit sa pasalamat. Pagkakahibulungan sa imong nabuhat sa tibuok kalibutan. Ang tanan nga kaliwat nagaambit sa imong gugma nga walay kinutuban. Sa imong pagsudong sa kamapabsano ni Maria imong alagad, imo siyang ibayaw sa pagkainahan sa manunubos sa tanang katawhan nga mao si Jesucristo among Ginoo. Busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog silang walay hunong nga pag-awit. Santos kini ikaw amahan, ugiday ikaw nga makatarunganon sa imong mga binuhat. Pinaagi sa imong anak si Jesucristo among Ginoo, ang tanang kinabuhi, tanang kasantos, nagagikan kanimo sa gahom sa Espiritu Santo. Sa tanang panahon, nagatigom ikaw mga tao alang
kanimo aron magikan sa silangan hangtod sa kasadpan o sa kaputli nga gasa ikahalad alang sa imaya sa imong ngalan. Busa amahan anya kining mga gasa imuak kining balaan ilaagi sa gahom sa imong espiritu aron mahimong lawas ug dugo sa imong anak nga si Jesucristo among Ginoo nga misugo pagsaulog nining misteryo. Niyan ang gabi nga siya gibudhian, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo og miday, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kanda, kay kini mao nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagitapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usap o biday, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinunan og miingon. Dawata kini og Panginom kamo nga tanan, gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o og dunhayng kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Handom sa kamatayon nga giantos ni Jesucristo alang sa among kaluwasan. Sa iyang maymayaon nga pagkabanhaw o sa iyang pagkayap nga na sa langit, kami andam sa pagsugat kaniya, sa iyang sunod nga pag-anhi nagahalad kanimo, nining santos og buhi nga sakripisyo, dinhi sa pagpasalamat kanimo. Kahimuti pagsudong kining halad sa imong simbahan, dawata kining biktima kansang kamatayon nagkapayuli kanamo nganha kanimo. Itugot nga kami nga gialimahan sa lawas ug dugo, mapuno sa Espiritu Santo ug mahimong usa ka lawas ug usa ka espiritu diha ni Kristo. Himoa kaming halad nga tunhay alang kanimo aron makaambit kami uban sa imong kabilin ug uban sa imong mga pinili una sa tanan uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios uban sa mga apostoles ug mga martir uban sa tanang mga santos nga among gisaligan nga motabang kanamo pinaagi silang magkanunayong pangaliya nganha kanimo. Itugot amahan nga kining among sakripisyo nga nakapahuli kanamo nganha sa atong panaghigalaay makadangat sa kalinaw o kaluwasan sa tibuok kalibutan. Lig-una diha sa pagtuo paghigugma ang imong simbahan nga nagapanaw dinhi sa yuta. Ang imong sulugoon si Francisco among Santo Papa, si Jose among Arsobispo ug ang tanang mga obispo uban sa tanang mga kapariag diakono sa tibok mong katawhan nga imong gitubos. Pataligogi amahan ang among mga kampo nining imong katawan nga niya karon sa imong atubangan.
Dugtungan diha sa kadait ang tanan mo mga anak, nga wala man nag-iusa, dinhi sa tibuok kalibutan. Mapuanguron, padayon na sa imong gingarihan ang imong mga igsuon nga nangamatay, ang tanan nga imong mga higala nga mibiya ining kalibutan. Nagalaom kami nga di na makatagamtam kami kanunay sa imong himaya nga wala na katapusan. Ikaw nga naghatag kanamo sa tanang utang, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag na kanimo makagagahom nga amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo. Ang tanang dumog ug himaya hangtod sa kahangturan. Bagampo kita sa amahan, itong gamiton ang mga pulong gitudlo ka nato sa atong manunubos. Mangayo kami kanimo Ginoo, imo kami luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamo, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo, among manunubos. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, o sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Maanaw sa kanimo. Ipakita tatong panag-inigso na Happy Fiesta.
Ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. O sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Maanaw sa kanimo. Ipakita tatong panag-inigso na Happy Fiesta. Kini mo itong Ginoong Hesukristo, ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kita karon gidapit sa iyang bangkete. Ginoo, dili ako nga imong kalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako.
Magampo kita. O Ginoo, kaming nangalawat sa langit nun sakramento, nangamuyo sa imong kaluoy, kami nagpasidungog sa paghandom ka Maria kanunang Berhen, sa among pagsunod kaniya, makahimo unta pagalagad ingon sa angay, sa mga misteryo sa among kaluwasan, kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Magpabilin sa pagtindog isunod ang paghalad sa bulak o pag-insenso sa tumahal nga inahan. Magdungan kitang tanan sa pag-ingon, Viva la Virgen! Viva Virgen sa Lourdes! Viva la Virgen! Atong daygon og pasalamatan na atong Ginoo uban sa atong mahal nga inahan, pinaagi sa atong makusog nga mga palakpak. Atong pasalamatan ang tanang mialagad dining atong Santa Misa karon, ang atong mga acolytes, readers, atong mga lectors, Eucharistic ministers of the Holy Communion, ingon man sa mga atong Our Lady of Lourdes Parish Choir. Pasalamat sa tanang mga pilgrims nga nagagikan sa naglaing-laing mga parokya sulod ug gawas sa atong arkidiocese nga miduyod dining atong Santa Misa karon. Ingon man usab ang atong mga tagsa-tagsa ka mga kaugalingon nga diin ay imong kabahin sa kalampusan sa Santa Misa ug midawat sa grasya sa Dios. Sila kita atong hatagan sa makusog nga mga palakpak. Mao kini ang mga schedule sa atong mga misa karong adlaw.
alas 2 sa hapon, alas 4 sa hapon, o alas 6 sa gabi, misa dinhi sa atong shrine. Ugmang adlaw, Pebrero 12, sa may alas 6:30 sa buntag, himuon ang Santa Misa, ug pagkauman isunod ang fluvial procession sa atong kadagatan, ug balik dayon dinhi sa atong shrine, ug himuon ang pagpatunob sa imahen sa atong mahal nga inahan, nga pagapanguluhan sa atong parish administrator, Father In Takas-Takas. Alang sa mga dugang pagpasalamat, atong tawagon ang atong parish Pastoral Council President, Sister Marilu Hibiga. Maayong buntag ka natong tanan. So in behalf of the Parish Pastoral Council, malikpayon kami nga ipaabot ang among mga pagpasalamat sa nahimong kabahin ining kalampusan, ma-individual man o grupo. It's a collaborative effort sa simbahan, sa atong lokal nga pangagamhanan sa Binuangan, o ingon man usab sa atong Department of Education. Una sa tanan, sa atong Talahorong Arsobispo, Most Reverend Jose Aranita Cabantan Didi, salamat kaayo, Bishop. Daghan kayong salamat sa iyang pagtugot og nahimo na nga opisyal ang major nga chapel sa parokya sa mahal nga Berhen sa Lourdes og pagatawgo na kini nga Our Lady of Lourdes Archdiocesan Shrine. Ikaupat na shrine o the only Marian na shrine sa Archdiocese sa Cagayan de Oro. Ato usab nga pagpasalamat sa among parish administrator, Reverend Father Enerio Takas-Takas, sa iyang pagiya kanamo in a short span of time nga gipahibalo nga i-announce nga i-declare na we able to harmonize everything from conceptualization, series of meeting, coordination meeting with the LGU hangtod sa simulation og mao kini ang bunga. Daghan kayong salamat, Father in. Paz, daghan kayong salamat, Paz. Dako usab ang among pagpasalamat sa mga kaparian di nahimong kabahin sa journey diya sa development nining atong shrine. Reverend Father Ricardo Riquez Dancela, Reverend Father Renato Lamunsod, Reverend Father Remel O. Magusara. Without them, wala kini nga development. Pinangagi usab sa mga suporta sa atong mga benefactors. So dili kini mahimo, dili na ako mausa-usa, pero dako kayo ang akong pagpasalamat. Ug akong hulamon ang pulong ni Father Nats. Wala man na-mention ang tagsa-tagsa ka mga benefactors, pero ang ilang ngalan tuan na sa langit na isulat. Daghan kayong salamat, Father Nats. Amo usab nga mapagpasalamat sa atong lokal nga pangamahanan sa Binuangan, headed by Honorable Mayor Dan Isaiah Listerio, kauban sa iyang Vice Mayor Michelle Abao, aniya usab ang atong tanan nga mga department heads, sangguniang bayan members ug sa kinatibuk-an nga empleyado sa LGU Binuangan, kauban usab nato ang Philippine National Police, Bureau of Fire, MDRO, CVOs, sa tanan natong mga kapitanes sa 8 ka barangay o ang ilang mga konsiho, sa tanan nga nagsuporta nga individual, sa atong Provincial Government of Misamis Oriental, Department of Tourism, Office of Congressman Bambi Imano, and of course, Office of Congressman Christian Onabia. Sa ato usab nga mga educators headed by Dr. Eileen Dabon sa ilang welcoming performance. And if you came earlier, nakita masiguro ninyo ang mga ilang mga performance din nakadugang kini og highlights diya sa atong gisaulog karong adlaw. Ato usab individual nga ipaabot ang atong mga pagpasalamat nga in one month ato silang nangakuhit diya sa atong journey, sa atong preparation. Si Ma'am Beng sa Tabernacle, nakita man ninyo nga nanay Tabernacle ang shrine. Si Ma'am Lisa, kung nakita ninyo na fast track na ato kauban sa Divine Mercy ang atong landscaping, nakita ninyo diya sa palibot in 1 week. I think usa na siya kasimana
Pero atong gihabol para lang makita ninyo ang palibot nga hamugaway gamay. O ingon man usab sa uban pod nga benefactors ni Ma'am Evie, sa mga individual nga naghatag sa mga chalice, no, set of chalice, dili man namo maisa-isa, but your names will be posted, no, sa atong page. Dili lang namo ibutang ang amount. Sa naghatag sa mga lechons and all, mga financials, sa mga bulak, special mention also ni Sir Roldan Yakapin. Thank you kayo, sir, no, sa iyang pag-arrange, although we provided some of the flowers. And then sa kahako na sa committee, no, dili na gid maakupahan, but salamat sa gipadala din sa mahal nga Birhen Maria, adunay nakatabang usab sa mga working committee. Sa tanang sakop sa atong Parish Pastoral Council, Finance Council, Coordinating Council, sa tanan mga apostolado o relihiyosong organisasyon, sa atong steering committee chair, sa atong working committee, no, headed by Father N.N., bisan pa man sa kahektek sa mga schedule but willing to share sa ilang panahon, magabi man o kadlawon, just to combat the pressure, considering the timelines before niining adlawa nga i-declare ang atong Our Lady of Lourdes. Daghan kaayong salamat o maayong buntag kanato pag-usap. Alang sa hanay nga pictorial suman sa Santa Misa, ang una magpa-picture ng atong dalawang arsobispo kauban ng mga kaparian. Isunod dayon ng mga kaparian ng atong obispo kauban ang Parish Pastoral Council, Coordinating Council of Finance Council, o ang katapusan magpa-picture ang mga kaparian kauban si Bishop o ang atong mga municipal officials kauban ang mga department heads. Alang sa pagpasalamat sa itong mga kaparian, atong tawagon ng atong Parish Administrator, Reverend Father Enerio in Takastakas. Mayong buntag sa tanan. May lang magpasalamat sa atong mga bisita, mga kaparian dinhi. Manuna sa tanan, ang ay po ngayon sa nato ang mga kaparian nga na-assign dinhi sa una na maghinungdan diabot kita nining mga panahon na karon. Katulad mga buhi pa atong land, no? Una sa tanan, nagpasalamat kita kawag Senyor Raul Dail, no, nga naimong kamay na sa dinhi sa pagtukod sa maong kapilya. Father Pipoy Kabatingan, na sila din karon. Si Father Raul Magracia Riongong, Father Raul Sasante, tapos Father Sasante, Father Renato Lumonsod, Father Ricardo Dancela, Father Mel Magusara, ug ang mga parochial vicars nga kajut na sa hindi si Father Richard Micolo, si Father Manny Amanensi, no? Ug niya ang mga pari po nga taga Binuangan, si Father Luloy Hidet, o adapted sa Binuangan si Father Manny Pingol, no? Binuangan ang iyahamang idala. Masalamat sa kita sa mga opisalis sa lungsod. Wala din karon ang atong halangdong mayor. Napanadinig ka nato uban ang atong vice mayor, si Honorable Michelle Abaw, o ang mga sangguniang bayan members o mga department heads sa atong munisipyo. So, masalamat kita kayo kanina na maayo ang atong engagement and collaboration sa LGU o sa simbahan alang nining atong gihimo nga kasaulugan karon. Eventually, mo yung plano din may mo sa faith tourism, no? So mag-collaborate gyud kanunay ang simbahan ug ang local government. Murag uban pud kanato dinhi ang Department of Tourism, regional assistant regional director na kuno sa taas di Yoyong Espadilla, o ang Provincial Tourism Officer Marilyn Okot, ngas taas taga magsaysay na ayaw tagasaan. Kini mao mga kaliukan karon sumala sa ingon sa itong presidente sa Parish Pastoral Council
Dili mahimo gayon pipila ka tao kung tanan na imong kabahin ini bisan kadtong mga manimahin ng karon dinhi kay kini usa tama kita ka sinudal na simbahan kay usa alang sa maong kalihukan dinhi atong ipakita na ang kahiusahan sa tanan sa tibuok katinigban makahimo gayon usa ka dako nga kalihukan akong event nga dunay dako pud nga impact alang sa espirituhanon nga kinabuhi sa ato mga katawhan. Dinhi daghan kay mga abot nga mga pilgrims kan sila naglagyo pa nga mga dapit. Misa man dinhi guman magpaila gayon ikan sila sa asa mga dapita, magpaila sila. Ato pa nalis nato nga kini angay na gayon kay mo Israel shrine sa kasrain din ng mga tao mag-aani alang sa pagpalikon sa nagdebosyon sa mga Birhen Maria aron maghatod pa ngayon sa pagkasuod ngadto sa atong Ginoong Hesukristo. Okay, ang debosyon sa mga Birhen hindi man maghunong niya sa Birhen kundi mo diretso man kini ngadto sa Kristo nga atong Ginoo. So hinaot nga ang atong panganikaron na magpadayon pa sunod nga mga adlaw usapan pa nga mga adlaw na mga bisita kamo dinhi alang sa dugang pa nga pagpalambo at pagpalikod sa atong pagtuo pinagi sa debosyon sa mga Birhen Maria ang Birhen sa Lourdes. Ug labos na nga atong arsobispo atong pasalamatan kay siya decide na ngayon mo na kini deklara na officially as Archdiocesan Shrine of Our Lady of Lourdes. Atong sugatan sa masimong palakpak atong mga arsobispo. Kanaran salamat. Palihog Manindo. Ang Ginoo maana kaninyo. Maana sa kanimo. Manihugdo ko sa inyong ulo alang sa panalangin. Ang Diyos na pinaagi sa pag-anak ni Santa Maria nga Birhen, na igugma sa pagtubos sa kaliwat sa mga tao, maghupong unta kaninyo sa iyang panalangin. Amen. Sa kanunay o sa tanang dapit, malabanan at kamo sa Birhen, pinaagi kang kinsa, nahimo kamong takos pagdawat sa magbuot sa kinabuhi. Amen. O kamo ang karungan lawa, nagkatigom nga malasigon, aron pagsaulog sa pangilin ni Maria Birhen sa Lourdes, magdalauntag mga gasa sa mga kalibay nga espirituhanon, o mga ganti nga langit nun. Amen. O manalangin kaninyo ang Diyos, makagagahong sa tanan, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na itong santos nga misa, manlakaw kitawag isangyaw ang gugma o kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Viva la Virgen!